अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ होम एडिट वजीहा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय लाजमी दीजिएगा और यानी कि कमेंट कीजिएगा। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए। आज आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैंने आपके साथ कुछ हैबिट्स यानी कि कुछ आदतें शेयर करनी हैं कि कैसे हम अपने टाइम को वेस्ट किए बिना जो है वो अपने कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। हमारे हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हमारी सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना रेस्ट का, तो हम जो है ना फ़ौरन से बैठ जाते हैं। मेरी अपनी आदत है, अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी आदत को कम कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर जो है वो अमल कीजिएगा मेरी बातों पर। कि हम क्या करते हैं, हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और मोबाइल पे हम स्पेशली औरतों का आजकल जो हॉट टॉपिक है, मुझ समेत और बाकी सब औरतों का भी, अम, हम लोग ना आजकल शॉपिंग और ये जो एड्स आते हैं हमारे सामने डिफरेंट ब्रांड्स के, हम वो ओपन करके बैठ जाते हैं और कपड़े देख लिए, कोई शर्ट्स देख ली, टू पीस देख लिया, थ्री पीस देख लिया, फ़लाने ब्रांड पे सेल है, फ़लाने ब्रांड पे सेल है। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं और इसमें हमारा इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि हमारे बहुत से काम रह जाते हैं और हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं भी कभी-कभी, अब मैंने बहुत कम कर दिया है, तो मैं कभी-कभी करती हूँ अब ना, बिल्कुल जब बहुत मेरा माइंड फेड अप हो जाए, क्योंकि हमारी जो रूटीन, जो हाउस वाइफ़ है ना, हम लोग जो घर में रहती हैं औरतें, हमारी रूटीन तकरीबन जो है ना सेम होती है डेली की। हमने सेम वही सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद हम लोग जो है वो अपनी वही रूटीन होती है, जिसकी जब सेम रूटीन होती है ना लाइफ में, तो फिर क्या होता है कि बंदा फेड अप हो जाता है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाती हूँ ना, तब मैं इस तरह करती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से रील्स देखना शुरू कर देती हूँ। और आजकल मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है, और आप लोग भी अपने फ्री टाइम में जो है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बुक्स पढ़ा करें। बहुत आपके पास नॉलेज आता है, बहुत नई नई बातें आपको मिलती हैं जो आपकी अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी हेल्प करती हैं लाइफ को इजी करने में और आपकी मेंटली हेल्थ को ग्रो करती हैं। तो जनाब उसके बाद जो एक हैबिट है वो ये होती है कि कुछ औरतें होती हैं, मतलब हम भी ऐसे ही हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना अम, कुछ औरतों को घूमने फिरने का होता है कि वो कोई भी नेबर आ जाती है या बाहर दरवाजे में खड़े हो गए और आपस में गॉसिप करना शुरू कर दिया, और उसमें क्या होता है आपको पता है, औरतों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। तो उसमें भी हमारा जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। पहले मैं भी इसी तरह करती थी, लेकिन अभी मैंने अपने आप बहुत कंट्रोल किया हुआ है। मैंने आपको बताया जैसे कि मैं अब अपनी फ्री टाइम में जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना अब अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो नॉलेज गेन करने में लगाऊँ। मतलब कि मैं कुछ भी, आजकल ऑनलाइन वर्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ये कोई झूठ नहीं है, बल्कि ये भी मैं अब आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है वो पूरी डिटेल के साथ शेयर करूँगी। मैं ख़ुद भी ऑनलाइन काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से, और मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो ये फ़ेक नहीं है, अगर आप रियल और लगन के साथ काम करते हैं तो वो बिल्कुल भी फ़ेक नहीं है। मतलब ये है कहने का कि आपका लाइफ़ में कोई ना कोई एम होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जब जब हमारा कोई एम होता है ना लाइफ में, तो हम बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। फिर हम चाहते हैं कि जो भी हमें फ्री टाइम मिल रहा है, तो हम उसमें जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है लाइफ का, हम बस उसके अंदर जो है ना वो गुम हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने में। तो और ये बहुत एक अच्छी हैबिट है। इससे आपको माली जो है वो फ़ायदा होगा ही होगा। वैसे आपकी मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपका एक एक जो पर्सनैलिटी है ना आपकी, वो आपकी बाहर आती है निकल के, आप अंदर से क्या हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो हाउसवाइफ़ है, हमारी लाइफ़ जो है वो सेम होती है, जिसकी वज़ह से हमारी लाइफ़ में चार्म ख़त्म हो जाता है और फेडअप बहुत
میں تو بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں، تھوڑا سا بھی مطلب کہ میرا نا مائنڈ مطلب سیم روٹین ہو نا، میری 1 ویک بھی اگر میری سیم روٹین چلے تو میں بہت فیڈ اپ ہو جاتی ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ کچھ نیو ہونا چاہیے لائف میں، کچھ ایسا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو لائف ایزی لگے اور آپ کو لائف اپنی گزارنے میں مزہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ صرف شادی ہو جانا، بچے پیدا کر لینا، یہی لائف کا مقصد نہیں ہے. آپ اپنی لائف کو، خود کو، اور جو ایک لرننگ ایج ہوتی ہے نا، اور لرننگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی ایج میں لرن کر سکتے ہیں کچھ بھی. تو یہ ہیبٹ جو ہے وہ لازمی آپ میری بات پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پہلے میں بھی بالکل اسی طرح کرتی ہوتی تھی، بالکل ایسے ہی مطلب کہ اپنے ٹائم کو بہت ویسٹ کرتی تھی، لیکن ابھی نہیں کرتی. ابھی میں کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ مجھے کچھ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کو نا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ موویز ہیں، کچھ سیریز ہیں، نیٹ فلکس وغیرہ پہ ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھنی چاہیے. اس سے بھی ہمارے جو ہے نا بہت ہمیں ریلیکسیشن سا فیل ہوتا ہے مائنڈ کو، اور انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا لائف میں. مجھے ٹی وی دیکھنے کا بالکل شوق نہیں ہے، میں بس یہ کہ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ ہی دیکھ لیتی ہوں. لیکن میں نا ترکش جو ہے وہ سیریز ان کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گی، کوئی بھی آپ لے لیں، انٹرسٹ اپنا اپنا ہوتا ہے. تو میں تو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ لو اسٹوریز ہیں ان کی، وہ بہت اچھی ہیں. ترکی سیریز جو ہے، اچھا وہ نا بڑی لمبی چلتی ہیں، وہ پاکستانی یا انڈین ڈراموں کی طرح نہیں ہوتی، وہ کافی لمبی چلتی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. ہر ایپیسوڈ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف جاتا ہے. تو میں ضرور ایک ویڈیو اس پہ بناؤں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ کون کون سی ڈرامے ہیں جو کہ دیکھیں، جس سے ہم لائف میں سیکھتے ہیں. اینی ہاؤ، کچھ یہی سب ہیبٹس ہیں جو آپ اپنی لائف میں اپنا لیں تو آپ کا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں ہوگا، اور اپنے کام آپ جلدی جلدی جو ہیں وہ ختم کریں، اور اپنا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ کام کریں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. رمضان آنے والا ہے، آپ سب کو رمضان کی ایڈوانس مبارکباد. اور میں آپ سے ایک اور ولاگ بھی شیئر کروں گی رمضان سے ریلیٹڈ، ڈیپلی بناؤں گی. اور ابھی تو اتنا ہی تھا. انشاءاللہ رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہ بھی میں کروں گی. اصل وہی ٹائم مینجمنٹ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ ٹائم مینیج نہیں ہوتا، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ضرور اپنی روٹین شیئر کروں گی. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ جب رمضان کی جو روٹین ہے نا وہ تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہے، اس میں ہم ذرا عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ بالکل بھی ایکسٹرا کچھ کریں. اور کوشش یہی ہوتی ہے سب کی کہ جو بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے وہ ہم اپنا عبادت میں گزار لیں. لیکن جو ایک مدر ہے، جو ایک ماں ہے، اس نے تو بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. یہ بھی یہ ہے کہ بچوں کو پالنا بھی ایک عبادت ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی، اور اینڈ تک میری ویڈیو کو دیکھیے گا. میں دوبارہ لاسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میرے لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.